Hello my dear students and my dear friends. Today we are again studying the chapter complex number and we are in the exercise 2.5. We have taken question number 10. Let us read the question. Find the square root of each of the numbers given below. Okay, there are few questions we have written up to E. There are few more. Okay, here what is the conception? Let us try to understand that part. Here if it is given a square plus twice ab plus b square, if it is given, what will write? It is a plus b whole square. Okay, and if it is a square minus twice ab plus b square, how will write? This is a minus b whole square. Correct? Now, so here in the middle, if it is plus, it is plus. If it is minus, it is minus. This is as the formula. Okay, so let us take the first question. I will give more conception on it. Let us see number 8 first. Okay, so first number is 8 minus 59. Now here most important part is that in some question the term containing I, this term containing I, they are sometimes it may be even or it may be odd. Here this term is odd, term containing I. This term is even because 6 is there. This term is even. So if it is even, term containing I, if it is even, no need to multiply anything. We'll do that, then we'll understand what I am saying about multiply or will not multiply. If the term containing I is odd, then how will do? We have to make it even. We have to make the term containing even. Term containing I will make it even. How will do that? Suppose kiba ase 5i ase. Kenaka korim? Half eta multiply korim. Tar pihot yar logot 2 into korile 5i. ঠিক আছে 1 এনেকা ভাবি পাৰো 1 আছে this term is 1 into 5i, so 1 means half into 2 ঠিক আছে half into 2 5 ja 10i, তো 5i ক আমি half into 10i লিখিব পাৰো. So let us do in this way. ঠিক আছে, তো এটু আমি দেখা ইয়াত this term containing I, this is odd, even কেনকা বানাম সেম এটু নিছেনা half এটা into কৰিলো তাৰ পিছত 2 into কৰিলো তাৰ লগত 8 minus 59. got it? Okay, so to kiman hoy gol dekha 8 to just 16 to 15 2 into 15 30 I hoy gol. Correct? tar pishot etu break koru, etu mane ei bostu to either this or this. Jodi plus minus ase yat tete hole ei term to hobo, jodi plus thake ei term to hobo. Yat a square minus twice b plus b square ase, but there are only two terms, so ami etu break koribo lagibo. Kenaka break korim? So 16 first of all we shall obtain this term twice ab dekha 2 into kiman ase. Suppose let us go step by step. 30 means 2 into 59 half 16 2 into 5 into 3 small of gap ke likhisu because I have to explain something. This 15 is 5 into 3. Okay, now in which term there will be I will go with this term or this term. So here we have to understand I will go with this term or this term. আমি চাব লাগিব যে this term is positive or negative. Sometimes this term is positive and sometimes this term is negative. If this term is positive, I to সৰু টাৰ্মৰ লগত হ'ব, সৰু নাম্বাৰৰ লগত হ'ব, smaller number. If this number is bigger, I will be the bigger number. Again I repeat, where I will go with the bigger number or with the smaller number. If this number is positive, I will go with the smaller number. If this number is negative, I will go with the bigger number. This is the conception, nothing else. So half a 16 je ase, this is only a square plus b square. Likho kenoka dekha 60 yat ami to twice ab, this is twice ab, so a is this, b is this, so a square mane a square minus twice ab plus a square likhilo minus twice ab. This a, from here we understood that this is a square minus twice ab, so what is b? 3i square. Got it? Now we have to see whether they are exactly equal or not. Ki koru, if 5 square kiman ase 25 aru 3i square, 3 square kiman 9 I square, to tete hole minus 9. This is 16 asile, that means they are equal. So this is half
a square minus twice ab plus b square. So this is a minus b whole square. Okay, so what we have to find? Required square root. Square root we have to find. Question is to find the square root. So we have to find this 8 minus 59 kibar square root kenaka hobo plus minus hojaita diu ami 1 by here what is the square root of 1 square root of 2 ekono hoy root 2 আর এটোর কিমান হবো এটো ইয়াত আসলে হোল স্কয়ার আছে তেতিয়াহলে কি লিখিম 5 minus 3i ওকে তোমালোকে যদি অলপ কনফিউজ হয় এনেকা লিখিব পাৰা এটো ইয়া দেখ এবারে প্লাস মাইনাস দিব পাৰা যদি লাগে হাফ a half to আর 5 minus 3i 5 minus 3i whole square তো এটো স্কয়ার রুট টু প্লাস মাইনাস দিলু 1 by root 2 এটো 1 2 তো 1 হবো 2 or square root root 2 এটো whole square আছে তো এবারই হবো is it okay now let us proceed for the second one now we shall solve the number b ঠিক আছে তো কেন আছে -7 plus I 6 root 2 we have to find the square root of this so this is equal to দেখা let us break this term because here it is even तो even হলে তো half into 2 এর দরকার নাই তো let us break 2 into this 6 is 3 root 2 I এটা আছে ওকে ঠিক আছে 6 means 2 into 3 root 2 আছে ওকে তার পিছত চাব লাগিব যে I will go with this number or this number so what is the concept or what we know actually a term to positive or negative we have to see that if this is positive I will go with the smaller if this is negative I will go with the bigger so here between 3 and root 2 which one is bigger obviously 3 is bigger so I'll go with this so anaka likhu -7 plus 2 into 3i root 2 তোমালোকে যেতে প্র্যাকটিস কৰি লবা এই লাইনটো স্কিপ কৰিব পাৰা ডাইৰেক্ট দিব পাৰা I কত আছে তাৰ পিছত চাও এটো এনেকা লিখো এনেকা অ্যারেঞ্জ করো ঠিক আছে এটো প্লাস আছে তো প্লাসের নিচে লিখো a square plus 2ac plus b square so a square okay আৰু এটা বস্তু দেখা আমি যদি স্কয়ার রুট উলাম নহয় কিবা আছে a plus b তার হোল স্কয়ার এনেকা আছে তো প্লাস মাইনাস a plus b এনেকা লিখিম আৰু যেতিয়া ইয়াত কমপ্লেক্স নাম্বার বিলাক আছে সদায় the square root এনেকা ফর্মত হ'ব a plus ib বা whatever we write x plus iy উল্টাটো নিলিখো আমি ঠিক আছে তো a plus ib এনেকা ফর্মত লিখিম তো তার মানে this is not the first term because a plus ib term containing I will come in the next term second term so এটো আগত আহিব root 2 square a square হৈ গল plus twice a এটো a আৰু এটো b গম পালা plus b square what is b 3i square তোমালোকৰ এতিয়া কনফিউজন হ'ব পাৰে are they exactly equal so root 2 square কিমান 2 plus 3i square কিমান 3 square তো 9 হবো আর i square -9 তো 2 - 9 -7 দেখা -7 পালো তার মানে এটো ঠিকই আছে √2 plus 3i whole square so therefore required square root plus minus square root of this √2 plus 3i whole square কিমান হবো plus minus √2 plus 3i okay just students now let us take number c let us write the question m square minus twice im minus 1 I think this is already arranged no need to arrange anything so likhu m square minus twice this is a so a square minus twice a okay so what is b the remaining number or term this is minus twice im we have written twice mi because we have to arrange like this plus b square now are they equal yes they are equal because I square is how much -1 so how we can write this is m this is of the form you see a square minus twice ab plus b square so a minus b whole square correct so therefore required square root equal to plus minus root over m minus I whole square so this is plus minus m minus I is it okay after this let us take number d what is the question is 16 plus 30i now you see the term containing I is even so no need to multiply anything with it
So this 16 plus 2, then remaining is 15i. 16 plus 2 into 5 into 3. It is positive, so I will go with the smaller number. Okay, so this is a square plus twice a b plus b square. Okay, so it is 5 square is how much? 5 square is 25. Then this is 3i square minus 9 is 16. This is 16. Okay, so this is of the form a square plus twice ab plus b square, which is equal to a plus b whole square. So therefore required square root plus minus square root of this 5 plus 3i whole square. So we shall write plus minus 5 plus 3i. Is it okay? My beloved students, now let us take number E. Let us write the question x plus I 1 minus x square. Now you see, in the term containing I there is no 2. It is not a multiple of 2. So you know the procedure how we do. We multiply half, again we multiply by 2, x plus I root over 1 minus x square. So it is half twice x plus twice I. Is it okay? Now twice x plus, let us split this term, let us break it. So can I go 2 into I a2 দেখা তোমালোকে এটা জানাই তথাপি মই কৰি দিছো 1 minus x square আছে তো this is actually a square minus b square. A square minus b square can go 1 plus x 1 minus x. Okay, so this is under the square root, so both term okay মই ইয়াতে লিখি দিছো so that nobody get confused. অলপ দীঘলী হবে. Okay, no problem at all. Twice x. Okay, twice x plus 2i root over 1 plus x root over 1 minus x. Correct? Sorry, you have to break it this loop. Half. Now we shall write like this. Dekha, I to etia kod dim. Yet no yet. Let us try with this one. Okay, so first of all, this is a and this is b. So let us arrange a square. Wiggle. Take a say plus twice. If this is a, because we have to write in a plus ib form. So first to logat I no habo. First to a to dhorisu, a to a boli dhorisu, plus arrow a to b boli dhorisu. Okay. So a square plus twice a. What is a? A to a. B kiman hobo tete hole I into this, I into this. Silo hoy na no hoy. Otherwise we will change it. To change korbo nalage. Silo ba plus again a square plus twice ab plus b square 1 minus x whole square. Okay, dekha এটোর স্কয়ার কিমান হবো 1 plus x হবো because square root will be removed 1 plus x. এটোর স্কয়ার টু কিমান হবো এটোর স্কয়ার হবো 1 minus x আর i স্কয়ার আছে তাহলে -1 হয়ে যাবে -1 into 1 minus x 1 plus x minus 1 minus plus x 1 will get cancelled. This is twice x, so twice x আছে this is twice x তো ঠিকই আছে তাহলে লিখো এতিয়া half a plus I b whole square. Is it okay? তারপর আমি এতিয়া কোশ্চেনটা আসলে স্কয়ার রুট লব লাগে, therefore required square root plus minus ভিতৰত কি আছে হাফ আছে আৰু কি আছে 1 plus x I 1 minus x whole square. Correct? So এটা কিমান হ'ব plus minus এটা 1 by root 2 হ'ব আৰু এটো 1 plus x I into 1 root over 1 minus x. This is the square root of this. Dear students, we did up to E. Now we have taken f and g. Let us do one by one. At first, let us take the question f minus 2 root over minus 3. We have to find the square root of this. So it can লিখিম in terms of I 2 I root 3. তোমালোকে শিকাইছিলো ভিতর মাইনাসটা থাকলে I ওলাই যাব এটো root 3 হ'ব এতিয়া এটো দেখা this is already even, so no need to multiply anything. So এটো এনেকে this equal to -2 root 3 to এনেকে লিখিব পাৰো I আছে তো I to পাছত লিখিম বাৰু. ওকে
1 into root 3 into I. এতিয়া কথা হ'ল I টো কাৰ লগত যাব we have to see this is negative so I will go with the bigger one root 3 is bigger than 1 because root 3 approx value হ'ল 1.732 ঠিক আছে -2 into 1 into root 3 I okay দেখা তোমালোকৰ কবা একেলগে আছে কিন্তু মই ইয়াত এটো একেলগে লিখিলো okay তো এতিয়া এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰোঁ that form so into a square minus twice a b plus b square are they equal exactly 1 square 1 root 3 square 3 hobo I square minus 1 so minus 1 minus 3 minus 2 হৈ গল ঠিক আছে so they are equal so to a square এনেকা ফর্মত আছে a square minus twice ab plus b square কেনেকা হ'ব a minus b whole square তেতিয়াহলে square root লম therefore required square root plus minus square root of 1 minus root 3I whole square plus minus 1 minus root 3I. Dear students, okay. Only last one is left. Number G. Let us write the question. Question is 4ab minus 2 square minus b square I. Correct? So it to already even ase. So no need to multiply anything. It to split kuru a plus b into a minus b hobo aru I eta ase. Okay. So obviously it dekha. This term is positive. So ইয়াৰ লগত যাব এটো a plus a দুটাই পজিটিভ আছে তো ইয়াৰ লগত I টো নেজা কেতিয়াও common sense okay so I to ইয়াৰ লগত যাব তো ফাৰ্স্ট আছে twice a b this will assume that this is a and b this is a and this is b ইমানখিনি okay so তেতিয়াহলে কি টার্ম আছে আমি twice a b পালো কি থাকিব এন্ডত a square আৰু b square so a square মানে কি হ'ব a square minus twice a b এনেকা লিখো twice ab plus b square মানে এই বস্তুটো I a minus b square ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকৰ কনফিউজন হ'ব পাৰে are they equal চেক কৰি লওঁ a plus b whole square আৰু এটো স্কয়াৰ আছে I square মানে -1 a minus b whole square obviously আমি তো জানো যদি ব্রেক করা এটো সিম্পলিফাই কৰিলে ওকে মই ব্রেক কৰি দেখাই দিছো twice ab plus b square -2 দি দিও আৰু মাইনাসত দিগদাৰ হয় twice ab plus b square এটা ফর্মুলা আছে নহয় যিলোকে জানে যে এটো ইহঁতৰ কাৰণ একো দিগদাৰ নাই যদি তোমালোকে নাজানা তেতিয়া হলে 4ab আৰু ইকুৱেল এটো কেনেকা হ'ল তেতিয়া কনফিউজন এই কাৰণ দেখাইছো -a square minus plus twice ab minus b square cancel a square cancel 4ab so তার মানে এটো 4ab হল is it okay তেতিয়া হলে a minus এটো মাইনাস আছে কারণ minus b whole square a square minus twice ab plus b square is equal to a minus b whole square তেতিয়া হলে স্কয়ার রুট লও required square root plus minus a plus b minus I a minus b তার স্কয়ার ভিতৰত হ'ব তেতিয়া হলে ইয়াত কি হ'ব প্লাস মাইনাস a plus b in bracket I into a minus b okay thus we have completed question number 10 now my dear students we have taken question number 11 question number 11 we have to simplify this term so you see here we have to find the square root you may think that we have to find the square root 4 times no my dear students we have to find the square root only once dekha a2 same ase aru this is conjugate of this so j2 square root hobo ta square root ইয়াৰ conjugate hobo ঠিক আছে so procedure is very simple so suppose etar ami square root ulai lo now the term containing I is even so no need to multiply anything 5 plus 12 to কেনকা ব্রেক করু না 2 into 6i ঠিক আছে 5 plus 2 into suppose 6 is 2 into 3 I এনেকা হবো এতিয়া with which term I will go ঠিক আছে this is positive so I will go with the smaller one
সো এনেকা হ'ব দিস ইজ দ্য স্মলাৰ ওৱান তো 2i হ'ব তাৰমানে মই আৰু এটা লাইন লিখি দিছোঁ এইটো a হ'ব বিকজ আমি এনেকা ফৰ্মত লিখো তো স্কয়াৰ ৰুট টু a প্লাছ ib এইটো নেক্সট টাৰ্ম এইটো b আছে এইটো a আছে 2 into 3 into 2i মই এইটো ক'ব গৈছিলোঁ ওকে I will go with this so এইটো সেকেন্ড টার্ম হয় এইটো ফার্স্ট টার্ম হয় সো অ্যারেঞ্জ করো টুয়াইস ab পালো সো a স্কয়ার প্লাস টুয়াইস a b plus b square is the square is equal to 5 sum of the square is 5 let us see 3 square this 3 square is 9 2 square 4 আর y square আছে তেতে হলে -4 is equal to 5 exactly equal so this is 3 plus 2y whole square তেতিয়া এটার ভ্যালু উলাও আমি এতিয়া now এটা কিমান আছে 5 plus 12y plus 5 minus 12y 5 plus 12y minus 5 minus 12y ঠিক আছে তো ইয়াৰ স্কয়াৰ ৰুট সব গোটেইকেইটা আমি পজিটিভ লম ঠিক আছে তো এটোৰ আন্ডাৰ স্কয়াৰ ৰুট এই হোল স্কয়াৰটো আছে যেনকা তোমালোকৰ কনফিউজন যদি হয় আন্ডাৰ স্কয়াৰ ৰুট x স্কয়াৰ হলে কিমান হ'ব x হ'ব তো এই বস্তুটো কিমান হ'ব 3 plus 2y plus আছে ঠিক আছে we'll write inside the bracket there is minus also here so what is the square root of this conjugate of this here conjugate কিমান হ'ব 3 minus 2y এটো 3 plus 2y minus আছে এটো square root here conjugate 3 minus 2y let us remove the bracket 3 plus 2y ঠিক আছে আৰু এটো প্লাস আছে তো একো প্ৰবলেম নাই যেনকা আছে তেনকা will not change the sign of any number eto 3 plus 2y minus আছে minus 3 minus plus 2y হৈ যাবে তে সবা 2y cancel উপৰত কিমান হৈ গল 6 তলত 3 cancel 4i correct তো বস্তুটো হল 3/2y তোমালোকে যদি বিচাৰা we can simplify it further মই ইয়াত অলপ সিম্পলিফাই কৰি দেখাইছো ওকে তলত লিখা নাই দেখিবলৈ টান লাগিব 2y এটো জাস্ট ইয়াত লিখিলো কি কৰো এতিয়া এটা I ইনটু কৰো ওপৰত তলত so this is 3i this is 2i square 2i square কিমান হ'ব -2 হ'ব 3i -2 आंसर এনেকা লিখিব পাৰা got it now my beloved students we are in the last question of the last exercise that is exercise 2.5 and the question number is 12 show that this plus this equal to 2 because eko nai question is so simple we have to find the square root ami dubar no law every because this is they are the conjugate of each other salova they are conjugate yeah -2 plus 2i minus 2i okay root 3 ase so here plus ase here minus ase that's why there this is conjugate of this okay তো আমি কি করব ফার্স্ট ইয়ার আমি স্কয়ার রুট উলালাম -2 plus 2i root 3 okay -2 আছে okay 2 আছে 1 লিখিম নয় আর এটা নাম্বার নাই তো i তো এটা নাম্বার লগত হ'ব সাও কোনটো লগত হয় root 3 now this number okay first at কোয়া 1 or root 3 which is bigger obviously root 3 is bigger root 3 is bigger than this one value of approx value of root 3 is irrational so approx value is 1.732 so this is obviously greater than this one so yat I2 control logot jaboge this is negative so I will go with the bigger one so enaka likhim aro eta step likhilo 1 into root 3 I this is negative so I will go with the bigger one root 3 is bigger than 1 so a square plus twice a b plus b square এটো -2 হ'ব নাই এই দুটা সাম চাইলৱা 1 স্কয়ার কিমান হ'ব 1 root 3 স্কয়ার 3 i স্কয়ার -1 so -3 -2 হৈ গল এটো ঠিক আছে তো এটো কেনেকৈ হ'ব 1 plus root 3 i square i is not under the square root তেতিয়া আমি লেফট হ্যান্ড সাইডটো লম -2 plus 2i root 3 plus -2 minus 2i root 3 তো এটো আন্ডার দ্য স্কয়ার রুট আছে তো ইয়ার এনেকা আছে স্কয়ার রুট অফ x স্কয়ার কি হ'ব x হ'ব তো এটোৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব 1 plus root 3i plus এটোৰ ভ্যালু কিমান হ'ব
কনজুগেট হ'ব এইটোৰ নহয় জানো 1 মাইনাছ √3i ব্ৰেকেটটো ৰিমুভ কৰোঁ ঠিক আছে দেখা তোমালোকে ইয়াৰ কাৰো ডাউট লাগিব পাৰে সাডেনলি এটো মাইনাস কেনেকৈ হৈ গ'ল একো কথা নহয় আমাৰ ইয়াৰ স্কয়াৰ ৰুট ওলাব লাগে আমি এটো ৰুল লালো তো এই বস্তুটো এই নাম্বাৰটো ইয়াৰ কনজুগেট হয় ঠিক আছে তো কনজুগেট থাকিলে আমি জানো সাপোজ তোমালোকে যাৰ আগৰ ভিডিওবিলাক দেখা নাই a + ib তাৰ কনজুগেট কিমান হ'ব a - ib তো এটো প্লাস আছে এটো মাইনাস হৈ যাব ওকে নাও লেট আস রিমুভ দা ব্র্যাকেট 1 + √3i + 1 minus √3i এই বস্তু দুটা they are equal and opposite they will cancel each other 1 + 1 2 right hand side okay so this is the right hand you see the sum is so simple okay